Pozdrav svima i dobrodošli radoznali umovi na Ganeša kanal. Danas uranjamo u kosmičke struje koje oblikuju izbore u Americi 2024. Moje ime je Jelena i upravo ćemo istražiti iz ugla vedske astrologije šta to ima da se kaže o ovom ključnom trenutku o američkoj, ali i svetskoj istoriji. Dakle, narode, vežite vaše pojaseve za još jedno uzbudljivo i poučno putovanje. Da li ćemo imati Trumpov povratak nakon nenadane pobjede iz 2016. i nenadanog poraza u 2020. Da li će to mesto pripasti Kamali Harris kao prvoj ženi kandidatu stranke sa pogrešnim nazivom? Da li će se u posljednjem momentu desiti neki strateški potez pre samih izbora ili promjena kandidata? Da li je to uopšte moguće? Da li će do izbora uopšte doći ili će izbori na kraju biti poništeni usled najavljenih mogućih prevara ili usled klimatskih dirigovanih napada ili pak neke nekontrolisane rulje uvezenih izbjeglica u sukobu sa američkim narodom? Da li na kraju ovi izbori imaju za cilj da nam pokažu jednu scenu organizovanog kriminala u američkom izbornom sistemu? Dakle, u ovom video zapisu naći ćete mnogo odgovora na pomenuta pitanja, zato ostanite sa mnom, bit će veoma interesantno. Ostanite sa mnom zato što je na kraju odgovor na to ko će pobediti na izborima. Mnogi među vama koji prate svetska dešavanja shvataju da ovo ipak nisu samo obični izbori u Americi za jednog običnog predsjednika koji će odslužiti svoj obični mandat u korist partije ili elite koju predstavlja. Da bi razumeli šta nam se to dešava i zašto su sve crvene linije izbrisane na međunarodnoj sceni i u velikom delu u našim životima, da je apsurd postao pravilo ponašanja, moramo imati jednu širu perspektivu. Najpre kormilo vlasti i uticaja i pravca razvoja zapadnog sveta nalazi se u Americi, usled čega se vodi jedan globalni i ekstremno ozbiljan obaveštajni i informacioni rat na celoj planeti. Taj rat traje već decenijama, ako ne i mnogo duže. Tu je i neizbježan tehnološki razvoj, skok na jedan viši nivo koji može da porobi ili da oslobodi ovu planetu. Tako da su američki izbori samo još jedan korak ili još jedna bitka ka još većem porobljavanju i haosu ili oslobođenju i ponovnom uspostavljanju novog i pravednijeg društva i reda i poretka na planeti. Ovi izbori su jedna od brojnih bitaka koju će vidjeti običan svet, dok se druge veoma brojne bitke, veoma važne bitke također vode, ali u tajnosti. Ovdje s jedne strane imamo globaliste i njihovog predstavnika, Madame Kamalu Harris, i sa druge strane suvereniste i njihovog predstavnika i predsjednika Donalda Trumpa. Globalisti su u očaju jer znaju da su i bez izbora izgubili i većinski narod Amerike na kraju shvatio je koliko je sati. U ovoj situaciji globalistima ostaju tri opcije. To je da izvrše jednu masovnu krađu na izborima, da neutralizuju svog protivnika ili da naprave još veći haos u Americi kako do izbora uopšte ne dođe ili da se jednostavno ponište izazivajući haos na sve strane. Dakle, klimatske promjene, aktiviranje milionske rulje izbjeglica ili neki blackout koji bi blokirao informacije, internet i uopšte život u Americi itd. Dakle, ovo zvuči veoma kritično, a zvezde kažu da će tako najverovatnije biti jer se na nebu pravi atmosfera za tako nešto. Isto tako žela bih da vam skrenem pažnju na jednu činjenicu kada su astrološke prognoze u pitanju. Zvezde ne lažu, već su ljudi ti koji mogu da zloupotrebe istinu koju one govore. Ali kad tad doći će do svođenja računa što jedna graha najbolje radi, a to je Šani ili Saturn. Šani je taj koji iznad svega simboliše istinu. Od 12. novembra on kreće direktno i on se nalazi po Đotišu u znaku Vodolije, jak je u Mulatrikonije i on je dobar, te će ukazati gde je istina. A od 29. marta naredne godine 2025. on će promeniti znak i ući će u znak Riba.
Tog dana, 29. marta, desit će se jedan veoma važan planetarni događaj gde ćemo imati jednu grupaciju graha i o tome ćemo pričati o tom potom. Znači, ovo je priča vezana za Đotiš, molit ću da razumete, dok uopšte ovo nema veze sa zapadnom astrologijom, niti se u zapadnoj astrologiji ovaj događaj u 2025. vidi. No, o tom potom. Ovdje izbori nisu na kraju krajeva ni bitni, već je bitno da ljudi Amerike, da narod Amerike, ceo svet, vidi nešto veoma važno svojim sopstvenim očima. Priznaćete, nalazimo se zaista u čudnom svetu, u čudnim vremenima, u čudnom ratu sa nevidljivim neprijateljem. Mora narod svetski da vidi nešto svojim očima, da doživi, da osjeti na svojoj koži. Jer teže je taj narod ubediti u istinu koja boli nego u laž koja uljuljkuje. Nažalost, ima i žrtava i previše žrtava, ali narod mora da vidi ili neće verovati da postoji zavera protiv njega samog. Oni koji slepo prate ustoličene sisteme, glavne i oficijalne medije ili oni koji potpuno ignorišu politička dešavanja, nažalost, mogu biti i najveće žrtve ovog velikog i najvećeg informacionog rata u poznatijoj istoriji čovečanstva. A u posljednje vreme taj informacioni rat se veoma ubrzao i to je, kažu, rat 5. generacije. Ovaj rat informacijama je rat percepcije, kognitivni rat, rat za osvajanje ljudskog uma, jer ako osvoje naš tada smo porobljeni. Tada se postaje njihov verni sluga, čak i njihov odani branitelj, a da toga uopšte nismo svesni. Ovo je i duhovni rat, mnogi tako kažu i govore tako već godinama, a izbori su samo jedna od bitaka u tom mnogo čudnom ratu. To nije treći svetski rat masovnog uništavanja nuklearnim oružjem, niti će ga biti. Već je još gori i najgori treći svetski rat uništavanja vaše svesti, rezona, vere, morala i ljubavi. Rat 5. generacije uključuje rat informacijama, dezinformacijama i lošim informacijama na obe strane, u maglovitom okruženju u kojem nestaje barijera između civila i vojske. I obe strane ga koriste. Obe strane koriste ovaj informacioni rat. To je važno da zapamtite. Da, dobro ste čuli. Obe strane imaju i svoj veliki plan. Globalisti imaju svoju agendu 2030, a ovi drugi suverenisti da onemoguće tu istu agendu 2030. Ovdje je i jedna stvar dosta sigurna, a to je da se nalazimo u opštem tehnološkom napretku, u robotizaciji i veštačkoj inteligenciji koja sve više i više obuzima ili vlada određenim sektorima naših života. U ovom ratu, kao i u svakom drugom, nestaju sve crvene linije. Ovdje se prosto više ni ne zna ko je vojnik, ko je civil, ko je tajni agent, ko je dupli agent ili sve to u isto vreme. Obe strane vode tajne operacije koje ostaju tajne i nećete ih možda nikada ni saznati. Ali kada se pojavi pravo konvencionalno ratovanje, ono vidljivo, budite uvereni da je odveć veliki broj visoko poverljivih operacija već uspešno izvedeno. To je rezultat informacionog rata i pobede u njemu. Bitka po bitka u nevidljivim sferama, omogućavajući prelaz sa tajnih operacija na otvorene operacije. To je primjena frontalnog i otvorenog vojnog pritiska za postizanje ciljeva koje neke crne operacije ne mogu postići. Ali princip rata informacijama ne nestaje, naprotiv on se intenzivira i zato, dragi moji, na temelju ovog postulata vaše emocije i binarna analitička vizija tipa dobro-loše postaju vaši najveći neprijatelji vašeg ljudskog mozga. Dakle, nalazimo se u uraganu obaveštenog rata i to već od 2020. Mnogima je to već jasno. Neki su ušli u centar ovog uragana, što znači da sami traže informacije gde je najbezbednije, a neki su nažalost postali žrtve. I sve što se dešavalo i dešava ili što će se dešavati ima neko svoje duboko i skriveno značenje. To zapamtite. A ovi izbori u Americi su već unapred isplanirani, to je zna se ko bi trebalo da pobedi. To je više nego očigledno, znači koga će narod izabrati. Ali ovdje nije bitno kakvi će biti rezultati, već koji će se plan preduzeti za sljedeću bitku nakon izbora. Da li će to biti plan A, plan B, plan C ili
plan Q. Nakon izbora sledi haos u SAD kogod da pobedi jer je cilj konačni obračun dve glavne struje, a te struje nisu samo američke nego i svetske. Te dve struje se bore najpre za svoj opstanak i svoju kontrolu nad veštačkom inteligencijom. Jer onaj koji bude imao kontrolu nad veštačkom inteligencijom kontrolisat će svet. Trenutno jedna graha po Đotišu kaže sa svojom pozicijom da veštačka inteligencija nije pod kontrolom. Ta graha je rahu u znaku riba po Đotišu, a ne po zapadnoj astrologiji. Tehnologija je alatka, oruđe, a ne oružje protiv čovečanstva. Treba znati ispravno i humano upravljati njome. Jedni bi da je koriste da unište, a drugi bi da je koriste za bolji i lakši život. U Đotišu tehnologija je direktno povezana sa već pomenutim rahom, a rahu se trenutno nalazi u znaku riba ili u meni. To je znak tajni, znak u kome ne postoje granice, gde na sve strane vrvi od izbjeglica, gde su strahovi brojni, gde je psiha veoma uznemirena. Usled raznoraznih unutrašnjih i veštačkih oluja gde se podižu svi uragani koji mogu da postoje, koji pomeraju sve unutrašnje okeane. Dakle, ovo je situacija gde samo jedan dobar GPS svesti pomaže i koji će sačuvati vezu sa sobom i sa Bogom na kraju, jer bukvalno treba preživjeti ovo ludilo. Ono što je pozitivno, a to je da će i ova oluja proći i bit će bolje, a to bolje nije daleko. Prve naznake su kada Rahu i Ketu pređu u osu Vodolija Lav po Đotišu, a to je 18. maja 2025. Znači, ovo je neka prva naznaka. Dakle, godina 2025. kad smo već kod nje je godina konačnog obračuna, a ko će pobediti na izborima je samo jedna od bitaka koja će dovesti do manjeg ili većeg intenziteta ove konačne bitke u 2025. godini. Ta godina je godina vatre ili agnija, ognja, a 2025. je po vedskoj numerologiji godina Marsa i godina pročišćenja, godina završetka jednog 9-godišnjeg ciklusa koji je ni manje ni više započeo 2016. kada su se desili izbori u Americi i kada je Trump pobedio. Znate ko je bio tada pobednik, jel? Znate šta se desilo? Desio se veliki preokret, potpuno iznenađenje i tada je javno započeto čišćenje kao rezultat nekih tajnih, izvojevanih pobjeda. I sve što je tada javno otpočeto, javno se završava u 2025. Uoči izbora moguće je i preokret, uoči ovih izbora, naročito sa ulaskom Mangala ili Marsa u znak Karka, to jest Raka, 20. oktobra. I ta pozicija je slika neke izdaje i borbi vođenim nekontrolisanim emocijama i promenljivim stanjima uma. Oba kandidata, i Kamala i Trump, su jednostavno glavne uloge jedne svetske pozorišne predstave, ali one koje se zove život ili smrt. Ovo je veoma ozbiljna situacija. Da, tako to izgleda i možda gledamo jedan show program u više epizoda još u 2016. kada je Trump ušao na političku scenu. Tada se pojavio kao pretnja onima koji prete kome ljudskom rodu. Trump je virus za njihov sistem. Trump ih je u krajnjoj liniji izdao, a oni to ne opraštaju. Možda ipak Trump projekat neke tajne službe za koju ne znamo da postoji. I šta da vam kažem, ko će da pobedi na izborima? Kada se to već zna i toliko je očigledno. U stvari njegova je pobjeda šta god pokazali izborni rezultati. Ali ovdje nije važan čak ni Trump kao Trump, već je važan plan. Ali važan je i taj njegov imidž heroja, borca, vođe, što sve postoji u njegovoj natalnoj karti. Dodala bih i imidž spasitelja jer se nalazi u Jupiterovoj Mahadaši upravo 9. novembra 2016. pa to će potrajati do 9. novembra 2032. Mahadaša Rahua je prethodila Jupiterovoj Mahadaši i počela je 98. godine i na samom kraju kad su se desili izbori te 2016. donela je iznenadnu i veoma inteligentno smišljenu manevarsku pobedu na izborima 2016. Znači, tada je Trump pobedio. Dakle, Rahu je za njega zapravo funkcionalni benefik kao i Jupiter. Kandidat stranke sa pogrešnim nazivom, Madame Harris, oličava jednu stranu američkog političkog identiteta koja zagovara woke nekulturu i ekstremne manjine LGBT. Ova stranka sa pogrešnim nazivom za svog predsjedničkog kandidata nije glasala demokratski, kako to obično biva, kako to treba, već su je nametnule neke nevidljive grupacije ljudi iz nekih tajnih redova. Na kraju krajeva to se i vidi u njenoj natalnoj karti gde je vladar
10. kuće Jupiter u biku i još retrogradan i u njenoj 12. kući, a ovaj tranzitni Jupiter po Đotišu je upravo takav, a nedavno je krenuo i retrogradno. Dakle, 9. oktobra, te pogledajte video na tu temu, a link će biti u opisu ovog videa. Dakle, njena pozicija od autoriteta je u rukama te tajne elite, jer je Jupiter u njenoj toj 12. kući, koja je kuća tajni i gubitaka na opštoj sceni. Dakle, može vrlo lako da se desi da u posljednjem trenutku bude zamenjena nekim drugim kandidatom i to upravo s ulaskom Mangala u znak Raka 20. oktobra, znači od tada počinje šansa da je zamene. Što je opet i slika njenog natalnog Marsa i njegovog povratka u znaku Raka. Pazite ovo. Taj Mars je i priča o nekoj izdaji i to nekih prijatelja, jer je u njenoj natalnoj karti ovaj Mars vladar 11. kuće prijatelja, a vlada i 6. kućom i ne daje baš njoj snagu da se izbori sa neprijateljima, to jest sa Trumpom. Pazite, u natalu Mars, njen natalni, a i taj tranzitni, je u njenoj drugoj kući, to jest biće u njenoj drugoj kući. A druga kuća isto govori o načinu govora osobe, kako se osoba izražava, što sve govori o tome da je ona zaista slaba u tom oralnom delu i u obraćanju naciji. Sad vratimo se ovom Rahu. Dakle, treba da imate na umu da je Rahu taj koji može i naglo menjati situacije, uzići ili srušiti neku osobu i kada dođe njegovo vreme, bilo tranzitom ili planetarnim periodom, to može da se desi. U karti Kamale Harris, taj Rahu nalazi se u njenoj prvoj kući, u natalu, i u D10 karti koja govori o profesionalnom uspehu također se nalazi u istoj poziciji. Dakle, ovaj tranzitni koji je sada u Ribama, nalazi se u njenoj 10. kući, te je vrlo verovatno da se oko njenog vrtoglavog i iluzornog uspeha, da je upletena neka tajna priča, neki tajni planovi, neke tajne odluke i najverovatnije neka veštačka inteligencija. Jer Rahu je također ta visoka tehnologija i nekontrolisana jer je u Ribama. Dakle, možemo očekivati da veštačka inteligencija upravlja rezultatima izbora. Čak i da na kraju i posljednjem trenutku zamene kandidata. Znači da to ne bude ona, nego već neki drugi kandidat ili kandidatkinja. Sad vratimo se Trumpu i tome šta je on do sada sve postigao. Dakle, on je pročistio i ujedinio republikansku stranku, zagovarajući konzervativne vrednosti društva koje čuvaju tradicionalnu porodicu kao ćeliju svakog zdravog ljudskog društva. Također, tu je i zaštita ljudskih prava koju zagovara, slobodu govora, pozivajući se na izvorne amandmane, izvorne i prve američke konstitucije. Ovim ujedinjenjem republikanske stranke stvorio je snažan taj konzervativni pokret koji brani tu inicijalnu konstituciju, dok se oni sa pogrešnim nazivom, da ne pominjem taj naziv, jer ne volim da pomenem, jer oni nisu to zašto se zalažu, nego su opozitno tome. Oni se zapravo bore bez jakog kandidata, a čak i sama Harris, Kamala, nije izabrana od strane svojih demokrata. Trump ima i svoju medijsku strategiju, oslanjajući se na alternativne medije, što opet ovoj crnoj eliti u pozadini zadaje velike muke, jer borba da pronađu svoje ubedljive kandidate nikako ne prolazi. Svi su diskreditovani Trumpovim šokantnim izjavama koje su jasno teme teorije zavere koje kolaju. Ipak narodna masa to podržava jer nema teorija zavera, već pravi zavera kojih je uvijek bilo od kako postoje oni koji vladaju. On je medijski moćnik, pretvarajući politiku u show biznis, sjajan je u tome da protivnika potpuno diskredituje i da stvori i medijsku marku povezanu sa skandalima bez presedana. Recimo za Bidena medijska marka je Hunterov laptop, za Clintonove to je Clintonova fondacija, za Obamu to je medijska marka Veliki Mike. Šta ovo znači? Ovo praktično znači da je eliminisao iz igre sve jake demokratske vođe. I to jednog po jednog. Čak je i Michelle Obama odustala i sada im je ostala Kamala Harris, najslabiji Trumpov protivnik. Trumpova strategija je genijalna, čak i nakon poraza koji je isceniran 2020. on i dalje potresa stvari. Naneo je zapravo više štete toj dubokoj i tamnoj državi s polja nego što je to bilo iznutra, iz Bele kuće dok je bio predsjednik.
U svakom slučaju, predsjednik je funkcija koja baš i nije toliko slobodna u smislu da on radi sve šta mu je volja. Znači, ne može ni od senata ni od kongresa. Inače, Trump je u 2020. čak i pustio da mu se ukradu izbori kako bi napravio pauzu, ugradio mreže, bolje se pozicionirao i pokazao ovu korumpiranost i sistem glasanja i zadobio poverenje širokih masa. Njemu je skoro zagarantovana pobjeda na izborima ako se ljudi i narod Amerike uopšte pita za nešto na ovim izborima. A protivničkoj ekipi to je više nego jasno, da bi iz tog razloga u očaju mogli pribeći ekstremnim merama kao što to često čine. Oni su u totalnoj panici jer znaju da su izgubili svoje pozicije. Ali ovog puta nisu u pitanju samo njihove pozicije, već su u pitanju i njihovi životi. Oni to vrlo dobro znaju. Dovoljno je vidjeti i potvrdu da se prethodno pomenuti proces otkrivanja i oslobađanja istine odvija zahuktalo. Trumpu su se pridružili Robert G. Kennedy, koji je jak simbol tradicionalne demokratske američke prave ideje i koji je obećao da će oboriti farmaceutsko-hemijski lobby. Tu je i kontroverzni multimilijarder Elon Musk, vlasnik X-a ili bivšeg Twittera, koji je proizvod jednog dela Pentagona, koji stoji uz Trumpa i koji otkriva da su teorije zavere zapravo prave zavere. Tu su i veoma popularni novinari Tucker Carlson i Candace Owen, koji otvoreno pričaju sve više i više o zabranjenim temama, što sve jako iritira mainstream medije i oni koji ih očajno i basnoslovno finansiraju. Zar vam ovo ne liči na neki plan? Tu je i svetska scena, jedna šira perspektiva sa centrom na istoku, te sve deluje da postoji neka sinhronizacija. Da, pomenut ćemo i atentate na Trumpa i nekako odjednom se oni medijatizuju, a bilo ih i ranije. Znači, postoji plan i postoji neki informacioni rat i sa njegove strane, sa te druge strane. I kažu neki izvori da je samo do 2020. godine bilo preko 80 pokušaja atentata na njega. A Trumpovo obraćanje nakon atentata, koji je čudom preživeo, i pogledajte video zapis na tu temu koju sam snimila, čiji ću lik opet ostaviti u opisu ovog videa. Dakle, tada je probuđena i neka verska dimenzija događaja sa namerom da se pridobije što veći broj birača. I već tada se govorilo da je Trump pobedio na izborima. Znači, on je pridobio još uvek i sve više i više američkih glasača. Zanimljivo je da se Trump smatra i proizraelskim, neki ga smatraju i masonom, a neki da je cionista, jer mu je ćerka udata za cionistu. Ali, ne zaboravite da mu je žena katolkinja, a katolička vera koja veliča devicu Mariju i cionizam nikako ne idu zajedno. Trumpa u suštini jevrejski lobi uopšte ne podržava. Sve njegove izjave i njegovi postupci od ranije su deo informacionog rata i borbe za osvajanje većine, jer pre svega treba imati na umu da između 20 i 30% biračkog tela Amerike čine upravo Jevreji. Primjera radi i u prilog tome da Trump ne podržava politiku Izraela je ta da je Netanjahu među prvima odmah nakon izbora 2020. odao priznanje Bajdenu za pobedu. Također, zahvaljujući Trumpu, stopiran je i značajan izraelski uticaj u Americi, jer je razotkrio veliku operaciju njihove obaveštene službe koju je sprovodio Epstein i koja je bila usmerena na američku elitu. Tu je hapšenje Weinsteina, filmskog hollywoodskog producenta koji je veoma podržavao i sarađivao sa Clintonovima i tako dalje. I time je pokazao i svoju efikasnu akciju protiv pritiska međunarodnog cionizma na zapadu. Dakle, narode, nalazimo se zaista na jednoj svetskoj pozorišnoj sceni, ali na svetskoj prekretnici. Otkriće se mnogi zločini koji nisu nikakva teorija zavere, već zavera protiv čovečanstva. Sam izraz teorija zavere izmislila je CIA i povezan je sa Kennedyjevim ubistvom. A Trumpovo obećanje da će ponovo otkriti dosije braće Kennedy moglo bi da promeni mnogo toga, pošto su atentati iz 60-ih zapravo započeli ovaj ciklus u kome se danas nalazimo. Trump je zapravo i projekat koji predstavlja samo vrh ledenog brega, a taj projekat je veliki strateški plan vođen i koordiniran sa određenim svetskim političkim strujama. S druge strane, Kamala Harris predstavlja plan globalističke elite i ultralevičarsku struju. Dakle, oba kandidata su zapravo produžena ruka nekih suprotstavljenih sila ili organizacije senke. Zašto ovo govorim? Astrološki imaju vladara kuće, profesije ili položaja predsjednika u 12. kući. Njihova vladavina je povezana sa radom
u kulisama i kroz tajne dogovore i pregovore ili pak obaveštene akcije. Ovdje na kraju postoji neki veliki plan koji zaista prevazilazi i samog Trumpa, ali isti je neophodan i dobio je taj Trump tu glavnu ulogu upravo zato što je takav kakav je, pravi vođa, harizmatični showman koji sve više zadobija poverenje javnog mnjenja. To je važno, javno mnjenje. Taj plan, to je taj ledeni breg, otkrivamo polako i lagano godina i otkrivat ćemo ga sve više i više u narednom periodu. I po mnogim nezavisnim analitičarima taj veliki plan je zapravo počeo sa ubistvom Kennedyja 63. godine prošlog veka. Tada je počela drugačija borba protiv tajnih i malefičnih struktura i organizacija, upravo koristeći njihova najjača oružja, infiltraciju i tajnost. I hajmo sada u analizu ovih nekih trenutnih tranzita i analizirajmo zapravo Marsa i kakav utjecaj on ima na oba kandidata. Dakle, Mars predstavlja i vojsku, predstavlja i neke militantne struje i ovaj period koji je ispred nas je i završnica jednog velikog informacionog rata. I bit će borbe, to je sve ova simbolika Marsa. I bit će borbe na svim frontovima, jer je sljedeća 2025. godina, godina Marsa, a u karti Donalda Trumpa taj isti Mars nalazi se u prvoj kući i predstavlja funkcionalnog benefika, povoljnu planetu, te me ne bi čudilo da izrazi u javnosti neke karakteristike vojskovođe, ako već i nije, jer ima astrološke odlične potencijale za to. A za Kamalu Harris godina Marsa 2025. je puno velikih izazova i napora jer je Mars za nju funkcionalni malefik i nalazi se u padu i upravo u istom znaku kao i ovaj tranzitni koji će tu boraviti u tom znaku raka od 20. oktobra ove godine. Dakle, šta to znači? To znači da će ovaj tranzit Marsa kroz znak Karka ili raka po Đotišu potrajati od 20.10. do 20. januara naredne godine, potom zbog svoje retrogradnosti on će ponovo ući u rak 2. aprila i tu će biti do 6. juna naredne godine i za nju taj period može biti veoma problematičan. To je zapravo i Kamalin natalni Mars ili Marsov povratak koji može biti negativan jer je Mars funkcionalni malefik za nju. Ovaj pad Marsa su i uzburkane prejake i uzavrele emocije koje mogu dovesti do sukoba i prepirki i kukavičkog ponašanja, izjava i direktnih sukoba građana, bogami i izdaje za nju samu. Inače, Mars u raku je i slika neke izdaje uopšte, izdaje zemlje, izdaje naroda ili pak odbrana zemlje od unutrašnjih neprijatelja. Za Kamalu je to možda slika izdaja nekih njenih prijatelja, kao što sam već napomenula, ili glasača, gde masovno prelaze na suprotnu stranu, osjećajući se da ih je njihov predsjednički kandidat izdao. Puno toga je u igri. Sve prethodne eklipse, računajući od oktobra prethodne godine do marta naredne godine 2025. donele su i doneće dosta štete ugledu Kamale Harris, jer su išle preko njene ose 4.10, ići će preko njene ose 4.10, što je sve profesija, ugled, privatni život koji izlazi u javnost i politička scena. Ovaj Mars u Karku ili raku po Đotišu u karti Trumpa tranzitira njegovom ili tranzitiraće njegovom 12. kućom, što je jako izazovan period za njega, jer se u njoj, u toj 12. kući, nalaze grahe koje vladaju njegovim pozicijama i uspehom i neprijateljima, a to su Venera i Saturn u Karku, odnosno u Raku. Ovdje postoji opasnost i neki gubitak za Trumpa, što potvrđuje i Antar Daša Venere. A budući da su obe planete za njega funkcionalni malefici, mogu mu zaista doneti probleme. Dakle, ovdje također stoji moguća izdaja iza Trumpa, to jest Trumpu od strane nekih nevidljivih neprijatelja, koji će se sada pojaviti kao izdajnici, a mi to možda nećemo ni vidjeti, zato što je to sve u 12. kući Trumpa. Dakle, to se može desiti u nekim vojnim redovima, pošto je u pitanju Mars, ali kako god njega podržavaju ipak velike narodne mase, jer je njegova 4. kuća u Škorpionu kojom vlada ovaj isti Mars. Mars vlada i 9. kućom velike sreće i budući da je Mars za njega funkcionalni benefik, situacija se na kraju znatno poboljšava i rešava u njegovu korist, jer pomoć je velika, znači postoji srećno oko. Da je ekipa Harris spremna na sve i ništa i da su prešli sve crvene linije, pokazuje i slučaj guvernera Kalifornije koji se protivi identifikaciji birača, što je očita priprema za prevaru na izborima u Kaliforniji. Oni zapravo idu na lažiranje, ali mogu li da ponove ovu svoju taktiku iz 2020. još uvek stvari nisu dovoljno jasne. Ali evo nekih i najnovijih informacija. Na web stranici socijalnog osiguranja pokazuje se ogromna količina ljudi koji se registruju za glasanje bez ličnih karti i to u ključnim državama, a ove brojke su neprestano
znači u nekom uvećanju, a ostalo je još otprilike neke 3 nedelje, manje od 3 nedelje do izbora. Dakle, kad smo već pomenuli moguće lažiranja, u Teksasu već je registrovano preko 3.300.000 novih glasača bez ličnih karti. Zatim u Pensilvaniji preko 2 miliona, u Arizoni preko 1.700.000, u Misuriju preko 2 miliona, u Džordžiji preko 280.000, u Severnoj Karolini preko 470.000 birača bez ličnih karti i u Nevadi preko 80.000 birača. Dakle, narode, stvari deluju veoma komplikovano kad su ovi izbori u pitanju. Po meni, ukoliko pobedi Trump, bit će haos. Ukoliko pobedi Harris, bit će takođe haos. I hajmo sada da vidimo šta se dešava na dan izbora, to je 5. novembra. Dakle, pogledajmo kartu tog dana izbora koji počinje sa svitanjem. Znači, sunce se nalazi u prvoj kući. Sunce je u Vagi, ali vladar te iste prve kuće je Venera. Dakle, Venera će nam pričati o ishodu ovih izbora. Dakle, Venera ili Šukra je vladarka ili Lagneša, ovog samog poznaka u Vagi, to jest izbora, i Venera se nalazi na sam dan izbora u Gandanta zoni, to je jako turbulentna zona. Ta zona nam govori da može doći do nekih potpuno neočekivanih obrta i neočekivanih rezultata. Dakle, Venera je inače vladarka kuće koja govori o ulozi predsjednika u natalnoj karti Donalda Trumpa. Znači, vladarka je njegove 10. kuće, a ova Venera u tranzitu aspektovaće njegovu 10. kuću, njegovo sunce i rahu i preći će preko natalnog meseca i Ketua. Po meni ovo je slika nekog preokreta, neke moguće prevare tokom izbora, koji može srušiti Trumpa, što je negativno za njega, i ovo je moment nekog naglog obrta i neočekivanog obrta situacije. Da li će ova situacija ipak biti pod nekom kontrolom, to ćemo vidjeti. Potom, u narednim danima novembra imamo i retrogradni Merkur i neka odugovlačenja sa odlukama. Tu su i pretnje, ucene, predomišljanja i sve to od 27. novembra do 16. decembra. Znači, ovo su sve oni momenti kada treba da se odlučuje o tome da li, znači da se potvrdi da li je zaista izabrani kandidat, zaista da li su glasovi dobri, da li je sve izbrojano i tako. Nadalje, Jupiter je takođe u igri sa retrogradnim tranzitom svojim, jer budući da je krenuo 9. oktobra retrogradno, što je takođe slika i natalnog Jupitera Kamale. Dakle, ponovo imamo povratak planete na natalnu poziciju, što je opet jak znak gde vidimo na izgled uspeh, moguću prevaru koju sprovodi elita, ali i mogući pad sa pozicije, jer je Jupiter u njenoj 12. kući gubitaka. Da li će to biti na dan izbora ili će to biti kasnije, pa to ćemo tek videti. Ipak ovaj Jupiter je za nju i funkcionalni malefik, te ovi, znači tranziti Jupitera, i kad krenu u njenu prvu kuću, na izgled pozitivni, ipak na kraju donose loše rezultate. Saturn u tranzitu na dan izbora nalazi se u Vodoliji i u trenutku samih izbora on je retrogradan, te je veoma jak. I vidi se da Kamala ima još jedan od ukupno 3 povratka, znači tu imamo i Saturnov povratak, imamo i Jupiterov, imamo i Marsov povratak. Što u stvari predstavlja ovaj Saturnov povratak? To predstavlja buđenje tog njenog mogućeg autoriteta i uspeha usled pripadnosti ekstremnim levičarskim strujama i toj političkoj sceni Amerike koja zagovara woke kulturu. A sledeće godine Kamala ulazi u Sade Sati sa prelaskom Saturna u znak Riba po Đotišu 29. marta. Dakle, ovo je sve slika nekog veoma napornog perioda koji joj predstoji, sa puno izazova i puno odgovornosti. Sad vratimo se mi izborima. S druge strane, nedelju dana, samo nakon ovih izbora, ovaj tranzitni Saturn krenuće direktno, znači tačnije 12. novembra, naglašavajući akcije nekih običnih ljudi, dobro udruženih protiv nekih militantnih struja u slici Marsa u raku. Dakle, ovo su sve neke moguće situacije. Inače, Mars će gledati i 8. drištijem ovog Saturna u Vodoliji, dakle, nepovoljno je za običan narod jer će se osjetiti ugrožen. Moguće je mržnja, moguće je nasilje, provokacije i kukavičko ponašanje sve do 20. januara 2025. Jer će tada ove dve planete, ove dve grahe, Mars i Saturn, biti u jako nezgodnom odnosu. Treba imati na umu ukoliko Trump pobedi, on neće biti zvanično ni izabran, jel? Znači,
postoji jedan period od izbora do inauguracije u januaru, tako da će proći, znači, otprilike nekih nepuna 3 meseca, što je zapravo jedan dug period, a što planete nekako ovde i nagoveštavaju, jer će Mars i Saturn, dva velika neprijatelja, biti u izazovnom 8. negativnom aspektu. Dakle, od 6. decembra imamo i Marsovo retrogradno kretanje koji može doneti neke nove i prave vojne akcije. Taj Mars je u padu, ali sada retrogradan i po parašari on se ponaša kao da je u suprotnom znaku, to jest egzaltiran, što je opet slika neke dobro obučene vođene vojske sa strateškim planom. Ovo je slika i nacionalne garde i dobro organizovane vojske koja štiti narod. Narod je ovo samo vojska rešava, jer je previše, i to ne samo u ovom momentu, već uopšte previše je konflikta i previše je izdaje vlasti. Ovo što se dešava u Americi i u svetu zapravo rešit će samo vojni internacionalni sud. Inače, od marta, od samog kraja marta, znači mart je možda jedan od turbulentnijih meseca, zajedno sa aprilom, i do jula 2025. godine moguće je jedno jako nestabilno, ekstremno nezgodno vreme, no o tome ćemo kasnije u narednim objavama koja će biti vezana za prognozu za 2025. godinu za sve vaše poznake, to jest mesečeve znake po Đotišu. Elem, da se mi vratimo dalje u analizi, meni je u stvari u prvi mah delovalo i besmisleno, jer pre nego što sam i počela da radim ovu analizu, da vam i radim ovu iscrpnu analizu ko će pobediti, jer u samoj suštini zna se ko će pobediti i na čijoj strani stoji narod. I zna se da se sprema velika prevara na izborima. Ali analiza je i urađena, jel? I po toj analizi ja sam utvrdila da Kamala, to jest njeni gospodari i senke, pokušat će na sve moguće načine da pobede na izborima. Mislim, čak i ako bude neki drugi kandidat. Dakle, prevarom se dolazi na vlast, a zvezde su se baš tako namestile sa ova 3 povratka u njenom natalu, sa Marsom, Jupiterom i Saturnom, i koji zapravo nose predodređenost za doživljavanje poraza i izdaje bez obzira na početni uspeh. Znači, ovdje postoji neka zamka, neki šah mat za Kamalu Harris. I evo za kraj, ostavila sam zaista jednu najprecizniju analizu, možda i najverodostojniju, jer na kraju krajeva ko pobeđuje. Dakle, postoji jedna ekstremno precizna prediktivna tehnika u Đotišu i ona se naziva Narayana Dasha. Ona je vezana za znakove i njihovu progresiju u nečijem horoskopu i primenjiva je na sve karte, od natalne do svih drugih pomoćnih karti ili vargi koje se koristi u Đotišu i koje govore o različitim životnim oblastima. Ovaj prediktivni i unikatni sistem predstavlja jedan pravi okvir dešavanja koji je sudbinski dat, bez obzira kakve iluzije plete naš koji je opet negde vezan za Wim Shotari sistem Dasha. Inače, u Narayana Dashi za Trumpa i Kamalu koristit ćemo D10 karte koje govore o njihovom najvećem profesionalnom uspehu. Da skratimo. Harris se nalazi u periodu Vodolije od 21.10. do 2019. do 21.10.2027. što znači spada u ovaj okvir ovih izbora, jel? Da je aktivirana 9. kuća i što je slika neke karmičke i sudbinske vezanosti za levičarske tendencije i uverenja i što je za nju veoma povoljno, jer ju je Saturn u Mulatrikoni, jel, u Vodoliji, natalni, i u toj nekoj 9. kući. Ali joj je u podperiodu, u okviru ove Daše, Narayana Daše Vodolije, od 20.6. ove godine do 19.2.2025. veoma negativan period, jer se aktivira znak bika i njena 12. kuća gubitaka, što znači da ona gubi. A za Trumpa Narayana Dasha u odnosu na D10 kartu profesionalnog uspeha kaže se da od 13.6.2020. kad je krenulo ono ludilo, jel, u 2020. i kada je i bilo isto dosta problema, baš u tom periodu oko njegovog rođendana, pa do 13.12.2025. on se nalazi u Narayana Dashi Riba, što aktivira njegovu 6. kuću, D10, u kojoj se nalazi egzaltirana Venera u Ribama, što je dosta povoljno, što je vladarka njegove D10 karte i nalazi se sa Saturnom u Ribama, što je sve slika aktivacije svakodnevnog i napornog rada i sukoba sa svojim neprijateljima. Dakle, počelo je sa krizom 2020. i završava se sa praktično krajem 2025. A
Antar Daša ili podperiod ove Narayana Daše u D10 karti profesionalnog uspeha je u znaku Vodolije, koja obuhvata njegovu petu kuću, što je veoma pozitivno i koja ukazuje na inteligentne projekte i inteligentne manevre na polju karijere, gde je moguće da pomažu čak i njegova deca. Ovde se vidi neka kreativnost i znamo da je njegovu mlađu ćerku Tiffany isti Trump imenovao da bude odgovorna za proveru krađe na izborima. Dakle, vidi se pomoć dece. Ova Antar Daša Narayana, D10 njegove karte uspeha, počela je sa dejstvom 13.6.2024. i završava se 12.12. ove godine. Ovo je slika sudbonosnog uspeha i karmičkog, možemo reći, jer peta kuća isto govori o nekim karmičkim zaslugama na polju profesije, jer ovo je ipak karta za njegovu profesiju, što je znači njegova pobjeda. I da zaključimo, ovdje postoji jedna velika verovatnoća da će biti korišćena veštačka inteligencija, također da će biti korišćena i u cilju nekih prevara i prevrata tokom samih izbora i brojanja, i to je isto vrlo moguće. U stvari sve se to tako dobro vidi i kroz ovu astrološku analizu. I kao što rekao, nije važno šta pokazuju izborni rezultati. Na kraju je ipak Trump taj koji pobeđuje u tom nekom sudbinskom smislu. To je pokazala i Narayana Daša analiza. A opet evidentno je da je isti taj Trump zadobio većinu glasačkog tela američkog naroda, i to naroda koji se probudio iz američkog matriksa. I narode moji, sve ovo sa izborima na kraju za nas i nije toliko važno. Važno je u nekom drugom smislu. Ovi izbori su bilans sukoba koji će odrediti naredne korake na obe strane, a bit će vruće. Biće vruća ovo 2025. godina. A vi, moji dragi narode, use i u svoj kljuse. Što kaže naš narod? Budite posmatrači i vodite računa o svojim emocijama i binarnom sagledavanju stvari, crno, belo, loše, dobro, i vidjet ćemo ko je ko. Ali neće biti ni isključivo, ni crno, ni isključivo belo, jer to ne postoji u univerzumu. I ne dozvolite da vama bilo ko manipuliše ili da vam nameće neko razmišljanje, ideje i ponajmanje moja malenkost sa ovim izlaganjem, a vi ostanite nezavisni i svoji. Vaša Jelena.